دوستو آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، حالیہ دنوں میں پاکستان میں ایک ایسے شخص جو غیر متنازع ہیرو، صرف اس کا قصور کیا تھا، اس کا جرم کیا تھا، اس نے صرف مرشد کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کیا۔ اس نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ جب اس غیر متنازع ہیرو کا ایک بیان پاکستان کی فضا میں سامنے آیا اور جب فرقہ عمرانیہ کے مرشد کے مریدوں نے دیکھا یہ غیر متنازع ہیرو جو مرشد کے مقابلے پر آ رہا ہے، انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کی بھی مٹی پلیت کی جائے۔ جی ہاں میرے عزیز دوستو، وہ کردار کا سچا سپاہی، گفتار کا سچا سپاہی، وہ غیر متنازع ہیرو شاہد آفریدی کا ایک بیان تھا۔ جہاں مرشد کے مریدوں نے یہ دیکھا یہ ہیرو بھی ہمارے مرشد کی بیعت کرنے سے انکار کر رہا ہے، پھر PTI یا فرقہ عمرانیہ کے ناقابل اصلاح بلاگر یا ویلاگز کے پراپوگنڈے میں ایسا ان کو لپیٹا گیا اور یوں عوام کی زندگیاں خود جینے والی سرکار تصور کرنے والی تحریک انصاف یا فرقہ عمرانیہ کی قیادت یہ سمجھتی ہے جو پاکستانی فرقہ عمرانیہ کے نظریہ جبر پر یقین نہیں رکھ رہا، اس کو انکار کرتا ہے، اس کو پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جینے کا حق نہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس کی ایک تازہ مثال آپ کی نظروں کے سامنے گزر چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، 9 مئی کا جو واقعہ ایک ایسا ہے جو صدیوں نہیں بھول سکتا۔ تاریخ اپنے سیاہ حروف سے لکھے گی۔ پاکستان میں ایک ایسا بھی نظریہ عمرانیہ ابھرا اور قومی سطح کا لیڈر ہو کر اور وزیر اعظم ہو کر اور اس کے پیروکاروں نے، اس کے مبلغوں نے قوم کی ایسی تربیت کی، ایسی پلاننگ کی، 9 مئی کو نظریہ بغاوت کو فخر کرنے والے لیڈران نے جب پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا اور پاکستان کی حفاظت کرنے والی فوج کے مختلف شعبہ جات پر مختلف جگہ پر شدید حملے کیے گئے، آگ لگائی گئی، یہاں تک کہ ہر وہ طریقہ استعمال کیا جس سے بغاوت سامنے نظر آتی۔ میرے عزیز دوستو، خدا کا شکر ہے یہ بغاوت کامیاب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ یہ 9 مئی کی بغاوت کو ناکام بنایا اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ پاکستان چھوڑ کر یورپ ہو، امریکہ کینیڈا ہو، انگلینڈ ہو، سب ایک چیز پر ہی جٹے ہوئے ہیں۔ کسی طرح 9 مئی کا واقعہ جو بغاوت کو فروغ دینے کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ ناکام کیا اور ملک کے ساتھ ملک کی سالمیت پر حملہ کرنے والوں کے لیے اس وقت مرد و زن، پڑھا لکھا،
हर आदमी, हर शोबा ज़िंदगी में तल्लक रखने वाले लोग इकट्ठे हो चुके हैं और इन नाकलों को ये समझ नहीं, अगर जिसके ख़िलाफ़ आपने बगावत की, अगर उसको ही आपने कमज़ोर करना है, ये आपकी वकालतें कहाँ जाएंगी और आपकी ये इज़्ज़तें कहाँ जाएंगी। इसकी ज़िंदा मिसाल आपके सामने इंडिया में है। वहाँ इस वक्त मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, गज़ा में क्या हो रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरा इन सहाफ़ी दोस्तों से भी गुजारिश है जो नज़रिया इमरानिया के सिक्के बंद मुबल्लग हैं। उनमें कोई बूढ़ा है, कोई नौजवान है और कईयों ने अपनी हदें पार कर ली। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए आज हम आपको नज़रिया इमरानिया या तरीक़े इंसाफ कि जो अपने आप को कारकुन समझता है, जो अपने आप को सहाफ़ी और दानिशवार समझता है, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए उसने चंद दिन पहले शाहिद अफरीदी के बारे में एक पोस्ट लिखी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उन्होंने शाहिद अफरीदी के बारे में सोशल मीडिया पर उसका ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि गालम गलोच करते हुए उसको ये कहा, आपने इमरान खान के हाथ पर, मुर्शद के हाथ पर बैत क्यों नहीं की और बैत करने को तरजीह क्यों नहीं दी और अपनी ज़िंदगी अपने खुद जीने का फ़ैसला किया। और शाहिद अफरीदी भी एक दिलेर आदमी है, हक़ सच की बात जानता है। यही उसका अंदाज़ मुर्शद और उसके गमराह ब्रिगेड को पसंद नहीं आया और उन्होंने अपने अनकारी मुजरम को सबक सिखाने के लिए वो किसी भी इंतहा तक जा सकते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसी नज़रियत की बुनियाद पर PTI के सिक्के बंद मंजूर शुदा एक यूट्यूबर अमरान रियाज ने शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ एक तौहीनआमेज़ बयान दाग दिया और कहा, मुझे आपकी मजबूरी देखते हुए आप पर तरस आ रहा है। काश आप जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते और सच का सामना करने की ज़रूरत होती। काश आप छोटे मोटे दुनियावी मफादात के हसूल के लिए अपने इस मकाम को इतना ना गिराते जो अल्लाह ताला ने आपको वाम की नज़रों में ता किया। लेकिन मैं ख़ास तौर पर मजबूर हूँ, उम्मीद है आप जल्द समझ जाएंगे। और एक पोस्ट में अमरान रियाज ने शाहिद अफरीदी को ये मुखातब करते हुए कहा, कौम ने आपको सार आँखों पर बिठाया लेकिन आपने मुल्क लूटने वालों से लेकर मैंडेट चोरी करने वालों तक को मुबारकबाद दी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जिसे लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन जब अफरीदी ने पाकिस्तान के वामी लीडर यानी मुर्शद पर तनकीद की तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, खैरत है इस दानश्वर पर यही मशवरा शाहिद अफरीदी को देने की बजाय अपने मुर्शद को क्यों ना दिया। उसके बाद ये शाहिद अफरीदी की किरदार कशी, उसको ट्रोल करना, गालम गलोच से क्यों ना रोका जाता, ये शोर थम जाती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इसके बरक्स उसने शिद्दत से पार करते हुए लहजे इस्तेमाल किए क्योंकि PTI के सोशल मीडिया गालम गलोच ब्रिगेड ने हस्बे मामूल शाहिद अफरीदी को सोशल मीडिया पर ऐसे हमले कर दिए
आदमी शर्म से डूब कर मर जाता है, मगर इस गालम गलौच ब्रिगेड को ज़रा शर्म नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, ये सिर्फ एक सिक्के बांध PTI या नज़रिया इमरानिया के मुबल्लग का एक उसके ट्वीट्स का एक छोटा सा हिस्सा जो आपके सामने हमने रखा। मेरे अजीज दोस्तों, आइए हम अल्लाह ताला के हज़ूर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व मान में रखते हुए इसकी हिफाजत का सामान पैदा करे और पाकिस्तान में ये जितने बदकमाश लोग हैं उनसे निजात दिलाए। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा, और अगर पसंद आए इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमें और आपको नई वीडियो का इंतज़ार ना करना पड़े। मेरे अजीज दोस्तों, हो सकता है गालम गलौच ब्रिगेड को हमारा ये प्रोग्राम पसंद ना आए और क्या क्या लकाबात देते हैं ये तो हम बाद में देखेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।